안녕하십니까. 태국어 뽀개기 채널입니다. 오늘은 뉴스 듣기를 해보겠습니다. 뉴스 듣기는 한 문장을 3번 반복해서 들은 후에 관련된 어휘와 표현을 익히는 방법으로 진행을 합니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. ข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ระหว่างกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ระหว่างกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ระหว่างกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์단어 카우산에 대해서 좀 더 살펴보겠습니다. 이 단어는 뉴스를 의미하는 카우 그리고 물질을 의미하는 산의 합성어인데요. 영어의 substance하고 비슷한 의미를 가지고 있어요. 영어의 substance는 물질 이외의 본질이라는 의미도 가지고 있는데요. 이 태국어 단어도 비슷하게 본질이라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 카우산이라는 단어는 뉴스의 본질, 즉 단순히 뉴스만을 의미하는 게 아니고 어떤 뉴스에 관련된 추가적인 디테일한 정보를 포함하고 있다는 느낌을 줍니다. 그래서 단순히 어떤 뉴스를 지칭하는 카우와는 다른 뉘앙스를 가지고 있습니다. 그리고 산을 이용한 합성어 중에 자주 쓰이는 것은 화학, 물질이라는 의미의 산, 케미, 그리고 영양소를 의미하는 산, 아한, 그리고 독극물을 의미하는 산, 핏이 있습니다. 그리고 두 번째 단어, 꺼띠은 꺼라는 단어와 띠이라는 단어의 합성어인데요. 꺼의 뜻은 명사로 섬, 그리고 동사로는 달라붙다, 매달리다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 띠이라는 단어는 붙이다, 중독되다 라는 의미를 가지고 있죠. 그래서 꺼띠 이 단어는 지속해서 뭔가를 모니터링하다, 어떤 사건들을 계속 추적하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 이와 더불어서 비슷한 의미로 많이 쓰이는 태국 단어들로는 띠땀이라는 단어가 있고요. 좀 더 강조를 한 형태인 띠땀 양클라이칫, 그리고 주시하다, 지켜보다 라는 뜻을 가지고 있는 짭다두라는 표현들이 있습니다. 이 표현들은 뉴스에 상당히 많이 등장합니다. 그리고 라왕 A 값 B 라는 표현이 나와 있죠. 이것은 between A and B와 같은 표현입니다. A와 B 사이에서 라는 의미죠. 그래서 첫 문장은 태국과 캄보디아 사이의 국경 분쟁 또는 국경 문제에 대해서 첫 뉴스로 자세히 살펴보겠습니다 라는 의미가 되겠죠. 자, 다시 한번 들어보겠습니다. ข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ระหว่างกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ระหว่างกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะกับกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะกับกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะกับกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะ 이 문장은 앞의 문장과 이어지는 내용입니다. 그리고 앞의 문장에서 라왕 A 값 B 라는 표현이 있었죠. 즉 값으로 시작하는 이 문장은 라왕 A 값 B 라는 표현의 연장입니다. 그래서 전체적인 문장 구조를 보면 라왕 A 값 B 값 C가 되죠. 즉 이 문장 구조는 A와 B 사이, 태국과 캄보디아 사이의 국경 분쟁 이외에 C라고 하는 또 다른 문제가 있다는 것을 의미합니다. 그리고 클립 C양은 보이스 클립, 즉 음성 녹음이 되겠죠. 그리고 나욕 라타먼트리는 총리를 의미하고요. 솜닷이라는 표현은 왕족이나 고위직한테 붙이는 극존칭을 의미합니다. 여기서는 캄보디아의 전 총리인 훈센에게 극존칭인 솜댓을 사용했습니다. 그래서 전체적인 의미는 현 태국 총리와 전 캄보디아 총리 간의 음성 녹음이 유출된 사건에 대한 이야기도 첫 번째 뉴스로 자세히 다루겠다라는 의미죠. 자, 다시 한번 들어보겠습니다. กับกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะกับกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำหนดเดินทางลงพื้นที่
ชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำหนดเดินทางลงพื้นที่ชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำหนดเดินทางลงพื้นที่ชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะ 이 문장에서 깜롯이라는 단어는 결정하다, 뭐뭐할 예정이다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 밑간 깜롯, 즉 명사형을 사용했습니다. 이러한 표현은 영어에서 make와 명사형을 이용해서 동사형을 만드는 그런 표현들과 매우 유사합니다. 그리고 두 번째는 는탕, 롱푼티라는 표현이 있죠. 는탕은 여행하다, 가다 라는 표현이고요. 롱이라는 표현은 내리다, 내려가다 라는 의미가 있죠. 이 표현은 한국어의 표현과 매우 유사한데요. 우리나라도 서울을 기점으로 다른 지역을 갈 때 내려가다 라는 표현을 쓰죠. 즉, 롱푼티라는 표현은 지역으로 내려가다 라는 표현입니다. 그리고 이 문장에서 는탕을 제외하고 롱푼티만 사용해도 같은 의미를 갖습니다. 그 다음 차이덴은 국정이죠. 그리고 청복이라는 단어를 한번 보겠습니다. 청복이라는 단어는 틈, 창구, 채널을 의미하는 청, 그리고 육지를 의미하는 복과 합성어인데요. 육지에 있는 통로라는 의미를 갖습니다. 즉, 이 단어가 의미하는 바는 국가 간 국경지대에 서로 왕래가 가능한 통과 지역을 의미합니다. 그래서 이 문장은 오늘 총리가 직접 우본 라차타니에 있는 국경지대를 내려갈 예정입니다가 되겠습니다. 그리고 이 문장은 승으로 시작을 했죠. 즉, 승으로 시작을 하면 이 문장은 앞문장에 대한 추가 설명이다 라고 이해를 하면 되겠습니다. ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำหนดเดินทางลงพื้นที่ชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำหนดเดินทางลงพื้นที่ชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกๆคนดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกๆคนดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกๆคน 이 문장에서 커, 아파이는 용서를 구하다, 사죄하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 피넝은 형제, 자매, 프라차촌은 국민을 의미하죠. 그리고 이 문장에서는 must에 해당하는 떵을 사용해서 상당히 강한 표현을 사용했습니다. 이러한 문장은 느낌만 이해를 하고 굳이 뭐뭐 해야 한다로 번역을 할 필요가 없습니다. 그래서 이 문장은 저는 오늘 태국 국민 모두에게 용서를 구합니다 라는 의미가 되겠죠. ดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกๆคนดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกๆคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางกัมพูชานะคะที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางกัมพูชานะคะที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางกัมพูชานะคะ 자, 이 문장은 T로 시작을 했습니다. 여기서 T는 관계사가 아니고 앞에 문장에 있던 커, 아파이하고 연결이 되어 있습니다. 즉, 태국어에서 감정을 나타내는 동사 인디, 디짜이, 컷헳, 컵쿤 이러한 단어들은 T와 함께 사용을 하죠. 그리고 한국어로는 뭐뭐 해서, 뭐뭐 어서 라고 번역을 할 수가 있습니다. 그리고 나이, 르엉 이라는 말도 많이 쓰이는데요. 이 뜻은 뭐뭐에 관련하여 라는 의미를 갖습니다. 그래서 나이, 르엉, 컹, 꾸라니 그러니까 어떠한 경우에 관련해서 그리고 T가 그 다음에 쓰였으니까 그 경우에 대해서 추가적인 설명을 하는 겁니다. 즉, 클립스양, 음성 녹음이 룻엉마, 유출되었다라는 얘기죠. 룻이라는 단어는 벗어나다, 놓치다, 유출되다라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 룻박이라는 단어는 의도치 않게 뭔가를 말하다, 즉 실언하다라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 인터넷이나 블루투스가 끊길 때도 룻이라는 단어를 사용합니다. 그리고 두 번째 문장은 라왕 T로 시작을 했죠.
라왕은 between, 즉 뭐뭐 사이에 라는 의미를 가져요. 그런데 한국어에서도 시간의 지속을 나타내는 뭐뭐 하는 사이 라는 표현이 있죠. 태국어의 라왕이라는 단어도 그러한 역할을 합니다. 그래서 라왕 T는 뭐뭐 하는 동안, 뭐뭐 하는 사이 라는 의미를 갖습니다. 그래서 이 문장은 제가 캄보디아 측 지도자와 얘기하는 동안 녹음된 음성 통화가 유출되어서 사과한다 라는 의미가 되겠습니다. คนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางกัมพูชานะคะคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ ก็จริงๆ 정말로 뺀 르엉티 마이나짜 큰 이 문장에서 뺀 르엉티라는 문장 구조는 외워두시는 게 좋습니다. 이거는 뭐뭐 하는 일이다, 뭐뭐 하는 것이다 라는 표현이에요. 그리고 나짜라는 표현은 뭔가를 추측하는데 사용하는 표현이죠. 그런데 나짜는 영어의 should와 같이 과거에 대한 후회를 표현할 때도 사용을 합니다. 우리가 학교에서 배웠던 should have pp, 즉 뭐뭐 했었어야만 했는데 라고 많이 배웠죠. 이 표현을 태국어에서는 나짜나 콩짜를 사용해서 표현을 해요. 그래서 이 문장의 뜻은 일어나지 말아야 할 일이 일어났습니다 라는 의미가 되겠습니다. ก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะ 덩 커아파이 다시 용서를 구한다는 말을 사용하고 있습니다. 그리고 탐하이 끝. 이 표현은 뭐뭐를 발생시키다 라는 표현이에요. 뭐를 발생시켰냐면 관마이 서바이짜이 불편함이죠. 음성통화가 유출되어서 국민 여러분께 불편함을 끼쳐드려서 죄송합니다 라는 의미가 됩니다. 다시 한번 들어보겠습니다. ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะ ข่าวสารแรกเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ระหว่างกรณีชายแดนไทยกัมพูชานะคะกับกรณีคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนด้วยค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำหนดเดินทางลงพื้นที่ชายแดนช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะดิฉันต้องขออภัยพี่น้องประชาชนนะคะคนไทยทุกๆคนที่มีในเรื่องของกรณีที่มีคลิปเสียงหลุดออกมาระหว่างที่ดิฉันคุยกับผู้นำทางกัมพูชานะคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจนะคะ